أو سماي وق خوانا إلى إذا جمرتي عنك اسمسو سيطان دمو بباهريو أي محرز زبها النجر يقرطع زبها النجر عشان نفيا يا أغلى نزبها لي يفلتن اسكام ما جرش أن أرطوس مسوي صالحك بس أنت راح يقد فكان اسكام تكاتر بلودا أنا سودي خمسي لو كان نسادي أنا أخذ زاربك من كوين عيا من كوين يو زبل حصل ناقا إمرو خانا صعنا اسكام متى يوسحكا بفلاي لما عنتي أفهم يا استوهالت قدست أدى مسيطان عدم لك عتواقيا ملاكون حجزا عشان نفع دق زياشر كبران حزب كريستيان إذا زود الشيطان كي يلاقي صلنا نتنكا بفلاي أو كوابينا كل ذي دقاقي منا النزار هو نجاريو هزم دك دانين اللونا أنا أشتي بتي حلو لخذونه لا
ሊቀ انت ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሊቀ መላእክት ሚካኤል ዝሃሎ ወይሄሎ ወካዕበ ይመጽእ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድመ ዓለም ዝነበረ ኣብ ማእኸል ዓለም ዘሎ ንዘለዓለም እውን ዝነብር ካብ ሰማያት ንኣና ኸድሕን ዝወረደ ንኣና ኸድሕን ዝሞተ ዝተሰቐለ ዝተቐበረ ዝተስአ ናብ ሰማያት ዝዓረገ እንደገና እውን ንፍርዲ ዳግም ዝመጽእ ኣምላኽና ልዑለ ባሕሪ እግዚአብሔር ክብሪ ምስጋና ንቅዱስ ስሙ ይኹን እሞ ክቡራን ብፁዕ አቦና አቡነ አረጋዊ ክቡራን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አዕይንተ እግዚአብሔር ካህናት ማህሌታውያን ደቀ ቅዱስ ያሬድ ምእመናን ምእመናት አቦታት አዴታት አሕዋት ከምኡውን ህፃናት በልዑል እግዚአብሔር ስም ንሓንድ ሓዴራትኩም ከመይ ሓዴራትኩም ከመይ ቀኒኻትኩም ደስ በሃልቲ ኢኹም በእውነት እግዚአብሔር ይመስገን ማለት ዓብይ ነገር እዩ እግዚአብሔር የለን ዝብል ትውልዲ ኣብ ዝተፈጠረሉ ሰዓት ኮይንካ እናጠመየካ እውን እናፀመእካ እውን ኩሉ ነገር ኣብ ልዕሊኻ እውን ሓለፈ እግዚአብሔር ይመስገን ኢልካ ንምስጋን ቀሊል ነገር ኣይኮነን ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ኢልና ዘመስገናዮ ምስጋናና ምስቶም ኩሉ ግዜ ቀትርን ለይትን ከይበሉ ዕረፍቶም ምስጋና ምስጋናኦም ዕረፍቲ ኮይኑ ዝነብሩ ቅዱሳን መላእክት ምስናታቶም ምስጋና ይቀበለልና ወፀብእዎ በሰማይ ለውእቱ አርዌ ሚካኤል ወመላእክቲሁ ወተጻብኦም ውእቱ አርዌ ምስለ መላእክቲሁ ሚካኤልን መላእክቱን ንትገበል ተዋግእዎ ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቁጽሪ 7 ሚካኤልን መላእክቱን እስክበሉ ሚካኤልን መላእክቱን ንትገበል ተዋጊእምዎ በዚህ ርዕስ እዚ ንዝተወሰነ 25 ደቂቃ ዝኣክል ክንመሃር ኢና ኣብ ሰማይ ውግእ ኮነ ኢሉ ዝጅመር እቲ ዓንቀጽ ንሱ ኣብ ሰማይ
በአማርኛ ቋንቋ በሰማይ ሰልፍ ሆነ ይብል በትግርኛው ደግሞ አው ሰማይ ውግእ ኮነ ሚካኤልን ሰራዊተ መላእክቱን ድማ ንትገበል ተዋግእዎ ወእቱኒ አርዌ ተጻብኦሙ ምስለ መላእክቱ እትገበልውን ናይ ባዕሉ ሰራዊት ስለዘለዎ ምስ ሰራዊት ኮይኑ ነቶም ሰራዊተ መላእክትን ንሚካኤልን ተዋግኦም ወስእኖሙ ወይረከበ እንከ መካነ በውስተ ሰማይ ነገር ግን ይዋጋዳ አንበር ከሸንፎም አይካለን ከሸንፎም ዘይመኻሉ ጥራሕተ ይኮነስ ኣብ ሰማይ ውን ቦታ አይተረኸበሉን እቲ ምስ ሚካኤልን ምስ መላእክትን ዝዋጋ ዝነበረ ገበልን ሰራዊቱን ኣብ ሰማይ ቦታ አይተረኸበሉን እሞ ወወድቀ ውስተ ምድር ውእቱ አርቤ አብይ እቲ ዓብይ ገበል ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ወደቀ ወአርቤት አብይ ውእቱ ቀዲሙ ዘአሳቶ ለኩሉ ዓለም እቲ ገበል ዓብይ ገበል ዝተባሃለ ድማ አቀዲሙ ንአዳም ዘሰሓሓተ ዘወደቀ ክፉእ ርኩስ መንፈስ ሰይጣን እዩ ዲያብሎስ እዩ ስለ ቃሉ ናይ እግዚአብሔር ስም ዝተባረኸን ዝተቀደሰን ይኹነልና እሞ ታናይ ናይ ለማዓንቲ እንነጋገረላ በደንብ እንስምረላ ሚካኤልን መላእክቱን ንትገበል ተዋግእዎ ትብል እያ እዚኣ በደንብ ሓዝዋ እትገበል እንታይ ዓይነት ገበል እዩ ንሕና ንፈልጦ ተመን ድዩ መሬት ዝጉተት ገበል ድዩ ወይስ ክንፍ ዘለዎ ገበል ሚካኤልን መላእክቱን ከንታይ እምባር እዚ ቃልዚ ዝፀሓፈ በዓል ራእይ ፍቁረ እግዚእ ወልደ ነጎድጓድ ዮሐንስ ወንጌላዊ እዩ ዮሐንስ ወንጌላዊ ካብቶም 12 ሐዋርያት እቲ ብጣዕሚ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀረባ ዝነበረ ዘያፈቅሮ እግዚእ ኢየሱስ ጎይታ ዝፈትዎ ተባሂሉ አፍቶም ቅዱሳት መጻሕፍት ዝተጻሓፈሉ ፍሉይ ናይ ክርስቶስ ደቀ መዝሙር እዩ ኣብ ዕለተ ዓርቢ ክርስቶስ እንትስቀል እዞም 120 ናይ ክርስቶስ ተምሃሮ ደቀ መዛሙርት ኩሎም እንትብተኑ ዮሐንስ ግን ኣብ እግሪ መስቀል ኮይኑ ኩነታት ኩሉ እናራእየ ይበኪ ይሓዝን ነበረ ተባሂሉ ዝተጻሓፈሉ መላእ ህይወቱ ካብ ክርስቶስ ዘይተፈለየ በዓል ራእይ ኣብ ምድሪ ኮይኑ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኩነታት ክርኢ ዝተዓደለ ናይ ፍጥረታት ኩነታት ጥራሕተ ይኮነስ ናይ ፈጣሪ ኩነታት እውን መመልካት ምርአይ በመጠኑ በዓቅሙ ምርአይ ዝኸኣለ ቀዳሚው ቃል ውእቱ ቃል ቃል እግዚአብሔር ውእቱ እናበለ ወንጌሉ እውን ሰማያዊ ቃል አካላዊ ቃል ንሰባት ንኣና ንምድሓን ካብ ሰማያት ከመይ ከም ዝወረደ ምስጢረ ሥላሴ ምስጢረ ስጋዌ አገናዚቡ ቀዳማዊነቱን ዳህራዊነቱን አመስጢሩ ዝጻሐፈ ወንጌላዊ ኢሉውን ሰለስተ ዝኣኽሉ መልእኽታት መልእክተ ዮሐንስ ቀዳማዊ መልእክተ ዮሐንስ ካልእ ሳልስ እናበልና ንፈልጦም መጻሕፍት ዝጻሐፈ ኢሉ ድማ መጨረሻ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ መጨረሻ መዛዘሚ ዝኾነ ራእይ ዮሐንስ ዝባሃል መጽሐፍ ዝጻሐፈ አለና ዲና ደቅ እግዚአብሔር እዚ ቃልዚ መን ይጽሕፍዎ መን ተናጊርዎ ይለኩም ኣለኹ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ራእይ ዮሐንስ ዝጻሐፈ መልእክተ ዮሐንስ ዝጻሐፈ ወንጌል ዮሐንስ ዝጻሐፈ ንምንታይ ጽሕፍዎ ብኸመይ ጽሕፍዎ ብኸመይ ጽሕፍዎ በመንፈስ ቅዱስ ኣብዚ ዓለም እዚ ኮይኑ እናሃለወ ግን
أو سماي زقبرو نجارات نودافيز زقبرو طرحتي كونس أقدمهم استسرحوا سرحتي كل كيلو بمنفس عيني سلستر أيو اتونس زرع أيو نحنا خن مهارلو صحيفو أقميتلنا مالتي يوم إذا مصحف زي أو زي صحفلو ساعات داسية فطمو أو إفيسون أكبابي فطمو تبهال داسية ببحر استخبابات مسو كي الراخب مسو كي ينبر وانجيل كي يسبخ كي يصحف كاوسو تقللو بمنم من قصقاس أو زي يخللو أو حدا داسية كوينو إذا مصحف زي صحفو يردنا الذي سوات نسو سوات كمهارو كدحنو لاو كريستوس قربو يسعر زي تعدلوا سوات دما كي مهر كي يسبخ قال أملاك كي يمسكر كاوسو تقللو موصئ مأتوي أو زي بلو ببحري أو تخبب حدا دسيت دابري أمو بتأميات من كموت مسجون انت خير راخب قال وانجيل انت خير سبخ ناك رصاص لو قوم انت خير فصم يلم بمكانينت ناو حدا دسي تقميط أمو كاوسو دا يقلل مر كاوسو تقلل ግን ናይ ሰማያት ምስጢር ይርኢ ነይሩ ናይ መላእክት እንቅስቃሴ ይዕዘብ ይግንዘብ ነይሩ قديمه زنبر عالم تفطر كما كم استفطر افتم ناي مجمريا ጥንተ ፍጥረት ናይ መጀመርያ ፍጥረት ዝኾኑ መላእክት كما تفطرهم مستفطرخ اما اخلهم እንታይ ተረኺቡ እንታይ ተኸሲቱ ዝብል ነገር ዓለም مستفطر 5530 ዓመታት ዝኣክል ጸኒሑ ندحر تمليسو ግን ናይ መላእክት ተፈጥሮ ቁል ቂሉ ተራእይዎ ማለት ነው بدحريو ሓደ በሓደ ምዝርዛር ጀሚሩ እቶም መላእክት ኣብ ክልተ ተኸፊሎም ሪእዎም እቶም ሓደ ቅድስናኦም ገዲፎም መራሒኦም ዲያብሎስ ዝኾነ ገበል ተባሂሉ بمصحف ቅዱስ ስሙ ዝተጸውዐ ፈጣሪ ከይኮነ ፈጣሪ እየ سجدولي أملخني أنا يفتيركم انتبل أتوم كالر دمو فتاري كون كان فتورن بار انتبلوه أما أخلم وقع خوانا بأس تفتر مالتي وقع انتنبل بأس انتنبل كام زمدراو بأسي بزرقة بزيد حساس بخلاشن بما تريس سيكونا راكيك عن ملائكة يوم ناي رقيقان ملائكة ناي رقيقان أفترقيق عالم رقيقان ملائكة له بناي بعلم مسارحي بناي بعلم برقيق ذخنا وقع يواقو ناي حساب وقع له ناي كالي وقع له سلازي زيابير أملاك أوت أنت تفترو أمناي مجمريا فترت شمانت زاخلو فترتات أولا تسنوات تفتيرهم يوم نساتمون سماين مدرن برهانن صلماتن سماياتن ملائكتن نفاسن انساتن ماين ازيوم شمن تفطرتات تفطيرهم سدبت كافتم شمن تفطرتات توم حادتي توم ملائكت آئمرو لبو لب زلوم هيو زلوم زحاسو زنقساقسو كما يخونتاتنا كبلو زخلو أيمرو زلوم يم أتام شوعتا يناغرو ينقساقسو كاوزي كلو نصا زخونو غوزان يم كافتم شمنتات حدا ግን ملائكه يوم أيمرو لبو ولو ስለዚህ ተም መላእክት مستفطሩ بأقمامጣ لعلون تحتن نيرو اللهم ديكم زبوتا زي بعلو لعلون تحتن الله حق درجه له برغت زي نه درجه ناينا لعلنا تحتنا زغلص يكونن
بزخنا جن أفتن سلست سمايات إرر ما يور زبحلا على مملايت بب درجهم بكما متى لعلي لتقمت ساتنا يزبحل تحزي قبل وزلنا كاو غسيلم بب معرقهم تقمت من يرو أوصل ما تشتي يوم تفتيرو جنا برهاني تفترني انتم شمنتون قدام ساعه سلازلو مفتاتر امالتي هذا ساعه زي ديابلوس بلعلي تقمطو افتنا شعسم ساتنا يليو ساتنا يل مالت ليق ملايت هذه منطلايت قروب እግዚአብሔር ናው እግዚአብሔር ዝቀረበ منطلاي ናይ ስሉስ ቅዱስ መጋረጃ ከፈትሕ كزرقح كعصف زخل سلطان استوهو ناي ملائكه كل حلقه بزخونه تقلل بزبله ساطنا مالت سلطن بعل سلطان مالت ينير نيرو خينو تاريخ حزنبر سلازي كلاتهم من فطرنا نهايت يمصاينا زللينا نو تفطرنا من فطيرنا كاوي مصينا ببعلتنا دو تفطاطيرنا نخون انتاي خناتات رايلو من مرمار جمرو مخنياتو لب اللوم يلكم ايمر اللوم هيوت اللوم ينقساسو يحسو اذا قال زي ازا خنتا زيا ذا نغغر زي زدا مص ديابلوس ولا حتى بلن تحت جس بزح دمص الله بزح جس الله نلعن جس زرام زسمع من ነገር የለን انا غرزي انبار كبري احلف كهب اي قبن انا بعلي فطير يوم كبليلو حسب ما حسيون يترفن انا غباريهم لغبران وانا فطاريهم لفطران اذا ما تحتاج فينم من فطيرنا كاوي مصينا زلو زلو فطران بملوم انا بعلي فطير يوم بعلي سريح يوم يلو حاسبو تناغيرو انا يفطيركم يلو فطيرهم دي فطروا من حقو دي حسيده توكل حسيو قول المصحفون حساوي يزولو نبي هنوك حسد وصات مزاغوتها حسد نمجمريا غزي كامزغبا كابوتا حسد نمجمريا وصات يبنا مدنا على ኢየሱስ ክርስቶስ ወነ መዋዕለ ስጋዊው እንተሰብኽን ተመርን አቡ ሐላሰት አይሁዳውያን ንስኻ መመረ ይኮንካ ንስኻ መሲህ ይኮንካ ንስኻ አምላኽ ይኮንካ ገለገለና በሉ ኣብ ዝቃወምሉ ሰዓት ዋ አይትጋገይሉ እንት መኽረምን እንት ምዕደምን ወንሕናኮ ደቃ አብርሃምናኮ ከመይልና خنጋገ ሓኮ አብርሃም ዝበሃል ዓብይ የቦለና ከመልካ ትጸርፈና ከመልካ ትገስጸና ደቃ አብርሃም ኮይና አብዙሉ ሰዓት እመሰለ ወልደ አብርሃም አንተሙ እንገበርክሙ ግብረ አብርሃም ደቃ አብርሃም ተትኾኑስ አብርሃማዊ ስራሕ መስራሕኩም ነይርኩም እንታይ ዳ አንሳትኩም ደቅ ተሐሳዊ ደቅ ጋንየን ደቅ ሰይጣን ይኹም እስመ ሐሳዊ ውእቱ ንሱ ካብ መጀመሪያው ሐሳዊ ይሞይ ስለዚህ ሐሳዊ ሰይጣን እስካብ ለምን ሐሳዊ ዝሐብር በይኑም ሐሳው ከቢድወስ አዋናውና ተጸግዐ ከሐስወና ዘይኮና የኮይና خنብል ዘይረኸውና የረኸውና خنብል ዘይተናገርና የተናገርና خنብል ዘይናይና ናይና እዩ خنብል ዝገብር ናይ መጀመሪያ ሐሳው እንተሃልዩ ሰይጣን እዩ ስለዚህ ከይፈጠረ ፈጢረኩም ይልዎ ኣብ ሰለስተ ተገማሚዖም ተኸፋፊሎም ገሊኦም እወ ስለዚህ ፈጠረና እዩ ብልዕለና ተቐሚጡ ዘሎ ኢሎም ኣሚኖምሉ ሰጊዶምሉ ገሊኦም ድማ ዋ ከመይሉ ብላዕለ ስለተቐመጠ ዶ ፈጣሪና ክኸውን ይኽእል ከም እንተ ኮይኑማ ንሕና እውን እኮ ብትሕቴና ካልኦት እኒአው ፈጢርና እዮም ማለት እዩ እምበኣር እዛ ዓይነቱ ሓሳብ ሓሲቦም ፈጣሪማ ክኸውን ይኽእልን ተጋጊ እዩ ዝበሉ ገሊኦም ድማ ጭራሹ
እወውን ኣይኮነን ክብሎ ይከኣሉን ፈዚዞም ዝተረፉ አሎ እንደ መንጎኛ ዝበሃል ሰብ የለን ሓቂ ክዛረቡን ዘይደፍር ሓሰት ክዛረቡን ዘይደፍር እቲ ሓደ ወገን ዳሕና እንተበርቲዑ ኣነኮ ምሳኻ እየ ነይረ ክብል ተሓደ ፓርቲ ተሸኒፉ ደሞ ኣነኮ ምሳኻ እየ ነይረ ንኽብል ሰውኢሉ ማእኸላዊ ኮይኑ ኣቋሙ ዘይፍለጥ ሰብ ኣለ ሓደ ሰብ ኣቋም ክህሉ ግድ እዩ ሓቂ እትተኣምነሉ እትተረዳእኻዮ ነገር ምግላፅን ምንባርን ንኣና ወሳኒ እዩ ሰውኢሉ መንጓ ዝኾነ ከም ትረአ ኣብ ራእየ ዮሃንስ ኣብ ካልእ ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ ራእየ ዮሃንስ እንታይ ድስ ወይ ሙቕ ኣይኮንካን ወይ ቆሪር እውን ኣይኮንካን ታዲያ ካስልካ ለብ ዝበልካ ኣበይናይ መደብ ክትምደብ ዘይትኽእል ስለዝኾንካ ከተፈአካ እየ ይብል ቅዱስ ዮሃንስ ኢየሱስ ክርስቶስ ልዑል እግዚአብሔር ኣብ ቅዱስ ዮሃንስ ሓዲሩ ሓደ ማንም ሰው ኣቋም ዘለዎ ሓቂ ሒዙ ዝንቀሳቐስ ክኸውን መምርሒ እንትህብ ነቲ ሓደ ዝምልከቶ ኣካል እንትግስጽ ንስኻሲ ወይ ቆሪር ኣይኮንካን ብጣዕሚ ቆሪር ተኾንካ ትመቐሉ መንገዲ ምፍጣር ይከኣል ብጣዕሚ ትኩስ ተኾንካ እውን ብርቱዕ ተኾንካ እውን ሰይብ ሰኢሉ መንጓ ዝኾነ ኣይሙቕ ኣይቆሪር ግን ኣይጥዕሙን ክተፈአካ እየ ዝብል ቃል ኣለዎ ራእየ ዮሃንስ ከምኡ ኮይኖም ዝተረፉ መላእክት እውን ኣለዉ ሎሚ ንሕማምን ካልእን ጠንቂ ኮይኖም ዝነብሩ ብምክፍፋል ምስ ተፈጠረ ኣብ ሰማይ ንታሕቲ ርእሶም ንታሕቲ ገይሮም ተንጠልጢሎም ኣጉል ኮይኖም ዝተረፉ መላእክት ኣለዉ ንሳቶም ንሕማም ጠንቂ እዮም ንደቂ ሰባት እና በዚ መንፈስ ኣብዚ ማእኸል እዚ ግን ቅዱስ ገብርኤል ተላዒሉ ንቁም በበህላዊነ እስከንረክቦ ለኣምላክነ እዚ ፍጡር እዚ ፈጢረኩም ዝብል ዘሎ ተጋጊዩ ሓሰት እዩ ኣብዚ ዘለናዮ ንጽናዕ ንበርትዕ ፈጣሪና ዝፈጠረና ኣምላክ ኣለ እዩ ዝፈጠረና ኣምላክ ባዕሉ መምርሒ እስካብ ዝበልና እስካብ ዝግለጸልና እስካብ ንፈልጦ ብደንቢ ኣፍታ ተፈጠርናላ ዓለምን ዓላማን ንንበር ዝብል ቃል ምስ ዘንዘረ እቶም ማህበረ መላእክት ኩሎም ጸጥ ኢሎም ዘለዉ እቶም ናይ ዲያብሎስ ነገድ ሓቂ ዝበሉ ከይዶም ኣለዉ ፈዚዞም ዝተረፉን ኣለዉ ከም በዝሖም ግን 99 ነገደ መላእክት በቃል ቅዱስ መልአከ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ጸጥ ኢሎም ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ብድሕሪኡ ናይ እግዚአብሔር ብርሃን ለይኩን ብርሃን ማእከለ ሰማይ ብርሃን ይፈጠር ብርሃን ይኹን ዝብል ቃል ተሰምዐሞ ሰማይን ምድርን ከብርህ ዝኽእል ዓብይ ብርሃን ተፈጠረሎም ዝንቱ ወዝንቱ ብርሃን ኮኖም ጥበበ ለመላእክት ከም ዝብል እቲ ብርሃን ንሱ ንመላእክት ልቡና ኣእምሮ ፍልጠት እግዚአብሔር ኣምላኮም ክፈልጡ ገይርዎም ብድሕሪኡ በዚ መንፈስ እዚ ምስተቃነዩ ብድሕሪኡ ይትውግእ ተፈጢሩ ዲያብሎስ እንታይ ለምዎ ንስኻ ፈጣሪ ይኮንካን ተጋጊኻ ኢኻ እሞ እቲ ዝፈጠረና ኣምላክ እንሆ ብርሃን ገሊጹልና ኣሎ ፈሊጥናዮ ኣለና ስለዚ ከማና ምሳና ኮይንካ ንስላሴ ክትሰግድ ከተመልኽ ክትምርከኽ ይግበአካ ፍጡር ምዃንካ እመን ኢለሞ ኣይ ኣነ ለፀሃፍኩ ዝበልኩ ወይ ለለኹ በቃ እንተኸይልኩም ስላሴ ትብለለኹም ራብዓይ ገይርኩም ዳ ኣምልኹኒ ስገዱለይ እምበር ኣነማ ክብረይ ማሕሊፈ ይህበን ኢሉ ዋ ብድሕሪኡ ኣብ ሰማይ ውግእ ኾነ ወፀብእዎ ለውእቱ ኣርዌ ሚካኤል ወመላእክቲሁ ሚካኤልን መላእክቱን ነቲ ኣራዊት ንትገበል ተዋግእዎ ተዋጊኦም ድማ ኣሸነፍዎ እትገበል እውን ምስ መላእክቱ ተዋግኦም እንተኾነ
تقبل أو سماي بوتا أيترخبل نابيما نام مدر ودقة نام مدر ودقة كوي بكرانا ذو دعنا ذل كبران دك زيابير نام عدوان أدياميهان زقبل زي كي ودق انت ودقوا انه كالي كواب خيد يودق انت سعود عرب انت سو كالي سلازي كي ودقكم تتنقوا وديو انت خينون ويحفكم أوصوه تقبل نولز لنا كمتي أمتو يزنقركم تارا أراويت يكون نسون تأيلوا تين كل عالم زسحتا عبي يقبل تدربية نسو تي ديابلوس وي سيد أنزبهال فطوريو قبل تباهيلو تسوي عزان انبار بدحريو قدوس ميكائيل نزي قبلن ناو استختلوا سحوتان نهس الماس ملائكة مسشنفة أو ذا لما عن تعلت سنة عسر دخلت بعال قدوس ميكائيل لنا نخبر الله حدا مخنيات قدوس ميكائيل منفساوي سلطان منفساوي شمت زد تركبلو زت شوملو بعد سماتو إنا نخبر زلنا مالتي حزين انتو هاتتا بقدلو زيو أو سمايو كاوغ انت هاليو أم مريت ما كما يكخوني خير مخنياتو كي أو سمايو زي جمر سيطان أم مريت وديو أمريت تدبري لنا الله أو سماي بوتاي ترخبلن مخنياتو تم سماياويان ملائكة ناوزي زولا ولا يكونون زفرح يكونون زخحدو يكونون حدا غزي እኮ አስተጋገዩ አካላት ሀልየሙሽን ተወደው እተም ሰረፉ ግን እምነተ መስኒዖም ፈጣሪኦም ፈሊጦም ቅዱስ ቅዱስና በሉ እና ዘመሩ ዝተውሃቦም ተልእኮ እናፈጸሙ ዝነብሩ እምበር በብግዚኡ ዝሰሓተ ይኮኑም ቶም ቅዱሳን መላእክት ስለዚ ኣብኡ ኮይኑ ዘሰሓሕቶ ናይ ባዕሉ ተልእኮ ዝፍጽመሉ መንገዲ ስለዘየለ ናብዚ ዓለም እዚ ተደርበየ ናይ መጀመርያ ስርሑ እውን ምስ ሚካኤል ምስ ገብርኤል ምውጋእ ስለዘይከኣለ ምስ ኣዳም ምስ ሔዋን ምውጋእ ጀመረ 7 ዓመትን 47 መዓልትን ምስ ኣዳም ምስ ሔዋን ተዋጊኡ እዩ በስተፈላለየ መልክዕ በሐሳብ ድዩ በአካል እንስሳት ምስ አራዊት ናብ ገነት እናኸደ ድዩ ተዋጊኡ ድሕሪ 7 ዓመት ውግእ ንኣዳምን ንሔዋንን ኣሸኒፍዎም ከምቲ ንሱ ዝወደቑ ኣውዲቑዎም ምክንያቱ ከምቶም እነ ሚካኤል እነ ገብርኤል ጸኒዖም በርቲዖም ኣይተረኸቡን ደቂ ኣዳም ተሸኒፎም ስለዚ ዘዚ ተሸነፈ ኩሉ ናብዚ ዓለም እዚኣ ምድር ባይ ግዲ ስለዝነበረ ካፍታ ምችውቲ ዓለም ርስተ ገነት ዓለመ ገነት ናብዛ ምድረ ፋይድ ፍዳ መከራ ዝበዝሐላ ሕማም ስቃይ ዝበዝሐላ ዓለም ነሳቶም እውን ወረዱ ተጋጊዮም ያ ተጋጊኻ ግዲ ይቕፅዓት ምንም እኳ ገነት ናይተን 5 ዓለማት ዓለመ መሬት ክፋል እንትኾነት ግን በህልውና በነባብራ ናይ ሰማያዊ ህይወት እምበር ናይ ምድራዊ ህይወት ናይ ምድራዊ መከራን ጥምየትን ካልእን ዘለዋ አይኮነትን ገነት ማለትስ እስከነስሙ ገነት እዩ ምቹ ቦታ እዩ አፍቱ ምቹ ቦታ ምንባር ዘይካሉ አዳምን ሔዋንን ሰይጣን ተዋጊው ስለዘሸነፈው ናብዚ ገሃዳዊ ዓለም ንሕና ንነብረሉ ዘለና ዓለም ወረዱ ስለዚ እዚ ውግእ እዚ እናቀጸለ አዳምና ሔዋንን ጥራሕተ ይኮነስ ወሪዱ ናብ ቃየልን ናብ አብየልን እውን እንትወርድን እንትባሱን ኢና ንሪኦም አብየልን ቃየልን ደቂ ሓደ ቦደቂ ሓቲ እንወዮም
زبأس نجر زب النجر ذا سحب نجرون أي محله من قنت تدرب يا سيطان تزودق سيطان سروح يقدفن أريش يموتن من زي ربح نجر جلس بوتي أنا عيتخون جلس ما أنا أخذخون بزبل تواجع نقايل هو نشنفوا دقه قايل حاو قتل كبر كمنا ولا تغلا اسكابلمون يواجئنا الله ግንድማ ካፍተ መጀመሪያ ጀምሮ ከአዳምን ከሐዋንን ተዋጊ ዳን ግዙ የሸንፈው በር ከም ዝወደው ከም ተጋገዩ ፈሊጦም በንስሐ ቢለም ደሞ ሸንፈው ጌጎም አሚነም ሰህተቶም አሚነም ውድቀቶም አሚነም ከተሰሉ ዘንኹሉ መንገዲ ስለስተመቻቸው ወለም በመንገድ ንስሐ ቢለም በመንገድ ንስሐ ቢለም ተመሊሰም አሸንፈም ወየም ካብ ደቀ አዳም ተወለደ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ አዳምን ደቀ አዳምን ምድሓን ኢሉ ናብዛ ዓለም ዝወሪዱ ታሪኽ ሰሪሑ ለ30 ዓመትን 3 ወርሕ ዝኣክልውን እተክፉ ሰይጣን ምስ ክርስቶስ እውን ይዋጋ ነይሩ ከሸንፍ ግን አይከአለ ተሸንፉ በፍላይ ኣብ መጨረሻ በመልዕልተ መስቀል ክርስቶስ እንትስቀል በሞቱ እተዓብይ ሞት ዲያብሎስ ቀቲልዎ ኢትዩ ዓብይ ትምህርትና ናይ ክርስቶስ አሸናፊነት ዝገርም ነገር ንሱ ሞይቱ ዘሸንፈሉ መንገድ ኣብዛ ዓለም ንፈልጦ ምሽንናፍን ሓደ ቀቲሉ ትዝቀተለ እዩ አሸኒፉ ዝባል ኣብ ናይ ክርስቶስ አምላኽና ታሪኽን ቁም ነገርን ደሞ ክርስቶስ ህይወት ሂቡ መስዋዕት ኮይኑ እቶም ዝሞቱ ሰባት እቶም ብነፍሲ ዝሞቱ ሰባት ብነፍሲ ክድሕኑ ናብ ገነት ክምለሱ ብምግባር እቲ ዝሕምስ ዝረብሽ ዝነበረ ሰይጣን እውን በመስቀሉ ቀቲሉ ማለት ኃይሉ አድኪሙ ክርስቶስ ተሰቂሉ ሞይቱ ተቀቢሩ በስቢሶ የተረፈን ተሲኡ ስለዚህ بموت ክርስቶስ ተሸነፈ ዝወደቀ ሰይጣን ሕዝውን በዓልትና استفلالዩ ሰባት በበዓልቶም እና ሰሓቡ ገለና በሉ ገሊኦም ዓርከ ይብልዎ ገሊኦም ሓወይ ይብልዎ ገሊኦም አቦይ ይብልዎ ስማስም ይውጽሉ ክንድ ዘባረረዎ ክንድ ዘሸነፈዎ እና ተሸነፉ ዝነበሩ ሰባት ብዙሓት እዮም ከምኡ ከውን አይግባን ሰልፍ ከም ዘሎ ውግእ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ኣለና ግን ድማ እነሸንፈሉ መንገዲ መሊእና ሰይጣንስ ርሑቅ እንተይከድካ በስመ አብ ተልካ የከድሕሪ ክርስቶስ መስቀል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ልካን ተማዕትካሉ ጠጠው ይብል በምንም ተአምር ዓቅም የብሉና ዘቀድሙ መስቀል ዚያ ንሕና ፈሪሕና ተጸጋግዕና ገለገለ እንተስ በተንኩልና እንተስ በግዛዕ ምዛዕ ቆሌ መልየ እናበልና እንተ ዘይምጽናዮ እንተ ዘይፈቂድናሉ አባና ልዕልና ዓቅም የብሉ ምክንያቱ ብዙሕ ረዳ ኣለና ብዙሕ ሓጋዝ ኣለና መላእክት ቅዱሳን መላእክት እነ ሚካኤል እነ ገብርኤል ንኣና መላእክት ማለት ተላእኽቲ እንደቅ ሰባት ክሕገዙ ክረዱ ፈጣሪኦም ከመስግኑ እዮም ተፈጢሮም ኣብቲ መጀመርያ ሰዓት ዘሸነፍ ሚካኤልን መላእክቱን ነቲ ገበል ተባሃለ ሰይጣን ከም ዘሸነፍውን ከም ዝደርበይውን ሕዝውን سألوا لنا استمهروا لنا ملائكة مهرت إلا بالوان لسائل كم زبالو قدوس ياريت نمحرت استدعلوا نأنا نمحقاز استسلفوا كل جزية كاب قدنا زي في الليو رقيقان ملائكة اللونا نتو رقيق ملاك يو زباررو سلازي دق እግዚአብሔር በእውነት በዝወደቀ ሰይጣን ሙዳ ሕፍረት እዩ استدبر يا سيطان كما غيرو نانا يودقنا كما غيرو يشنفنا قلص دي تمرتنا قلص يو استدبر يا سيطان كاي دبرينا نتنقق تزودق سيطان كاي يودقنا نتنقق
ببزح مالكو عيو زودقنا نام مدر تدورين ديلنا أم مدرين زل عالم نبزحات كامو تجاجيهم كامو وديهم ناو جهنم ساعة نخدوريو زي دكس نايدر هو تأكل دكاس يبلو سيطان در هو كندي ساعة زخان تدكس نايدر هو دكاس فلدن مولو لا يتدي هذا كيسات حاضر ويس زخانه كم زي أزولت جمد أنت لا تحضر يا در زخانه قد نستيسلم تبل ودياو كتصدف تتو ودياو قف لا أيتودون ስለዚህ ደቂቃት አይተመለን ማለት ነው አይደው ሐዲቃስ ከንዳ ታአክል ድቃስ የብሉ ሰይጣን ስሩን ድቃስ ባህሪው ይኮነ ንሕና ለይቲ ሙኻናዊ መኻላዊና ቀትሩ ንድቅስ ሰባት ብዙሓትና ቤተክርስቲያን ተደዊሉ ንዑ ሰማያዊ ምግብ ተመገቡ ማህሌተ መላእክት ተቀሪቡልኩም አሎ ቃል አምላክ ስምዑ ተባሂሉ እንትድወል ما وزحت وسام تراسون ألقون يمشاچو يدقس نستزو دق سيطان نمدقاس استماخر يمسل يتكريستيان انت دول مالت كو نعو دحانو سيطان كي يصقعكم تزو دق اكال كي يودقكم عشان نفكم نعو مالتي جن حيالي نسون بعقمو يبغاي እንዳውፍተና የወጋህታ ሰዓት ማ በደንብ ይዘመቻች ወልካ ቆርዝ ነበረ ይጠፍ ኮርኩ ሐዘ ነበረ ይረሳዕ ለትብል ይሄው ምስ የደቅሰካ በዚህ መልኩ ይዋጋ በዚህ መልኩ ይዋጋና ፈሊጠካለሁ ከላኸላ ቤተክርስቲያን ይከይዲ ኢልና خنشنፈው ይግባ ክልተ ፍቁራት ክልተ አሕዋት ኩላትና ደቃ አዳም አሕዋቲና ካብ አዳምን ካብ ሔዋንን ወፃይ ካሌ ፍጥረት ካሌ ሰው እኮ የለም ያንን ሰንሳትና በመባስ ይዋጋናል ሰንሳትና በመቀያም ይዋጋናል ዝኾነ ሓውካ ሓፍትኻ ሓውኪ ሓፍትኺ ዝኾነ ነገር ሕማቕ ነገር ተተናገሩኩ አቋስ እዚኣ ናይቲ ዝወደቀ ሰይጣን መልእኽቲ እያ አይቅበላ ዝሓወ ይቅርታ ደሓን መሲልኳ እዩ ኣነ ይቅየመካ እዚህ ናይ ሰይጣን ውግዩ አነ ደሞ በሰይጣን ፍላጻ ተወግየ ክወድቅ አይደለም حلفني ይዝባል ይርዳኻ ይባል ሓደ ሰው ኮይነ ኢሉ ተዛዩ ከዛረበካ ተጻሪፉ ከጻረፈካ ጎቲቱና ወንጀል ናብ ገበን ከተወካ ጽዕብዙ ሂብ ሽዑ ሰዓት ናይ ሰይጣን መጻወዲያ ምዃኑ ፈሊጥካ ዘወሪ መድኃኒት አለበለዚያ ሐምዚያ ኮይላትን ሐምዚያ ቆጸሪፋትን ሐሚያትን እኮ ሐሚን እኮ እናልካ አውሽ ተሐቂም ተሸኪምካ ተነበር ተሐንካ ያው ይዋጋካሎ ኸውድቃውን ቀሪቦሎ ማለት ስለዚህ ካውዚ ውግዚ ከተሸንፍ ተሐንካ በመሕዳግ እዩ በመግዳፍ እዩ በፍቅሪ ከተሸንፉ በጸሎት ከተሸንፉ ንስንስኻትካ በመትሐገጋዝ በመረዳዳ ከተሸንፉ ሓደ ሰብ በገንዘብ ይዋጋና ነገለገለም በገንዘብ ይዋጋው ዋ ሎም እንተ መጽይትካ ሎም እንተ ህብካ ዳ ጽባሕ ከንታ ክትበልዕ ንዓመታኸ ሓርኽኸውን ተኾነ ዝኾነ መከራ ዘመን ተመጸኸ ገንዘብ ካቅምጥ ዳ መሳረካ መን ክትውረካ ዝብል ሓሳብ ናብ ልብና የምጽእ ስለዚህ በዚህ ብጥምየትና ሞተ ሕብረተሰብ በዚህ ደሞ ልዕሊ ዓቃን ዝኾነ ኣብ መቐመጢ ይቕመጥ ኣኪብካ ሓደ መዓልቲ ተይበልዓኻዮ ሒዙካ ይኸይድ ስለዚህ ብብዙሕ መልክዑ እዩ ዝዋግአና ዲያብሎስ ካብ ዝውግእ እዚ ክነምልጥ ክነሸንፍ ናቶ ተቃራኒ ዝኾነ ሓሳብን ስራሕን ብምስራሕ ክነሸንፍ ግድ ይብለና አለበለዚያ ኣብ ሰልፊ ኣብ ኩናት ዘሎ ኣካል هادي مطرح يكون زملت انا اذا على وقست تفلطوا يا مچم فلاي تግራይስ عد ملك عوقيا عد ملك عوكينات يا عد ملك امتي او سلفي عوده كينات تاتيها انكركا ተዋጊ ካንተ ዘይሸንፍካ መሲኡን ይምሕረካል ስለዚህ ሰይጣን ደግሞ በባህሪው አይምሕርን ምሕረት ዝባል ነገር ይቅርታ ዝባል ነገር አሸንፍ
يأخلن زبالة يفلتن اسكام مجرشة انطرطوس مسوي صالحك بصلت راح يقد فكان اسكام تقاتل بلودا أنا سودي خمزي لكان نسادي أنا أخذ زاربك من كوين آيا من كوين إيو زبل حصل نايا إمرو حنا صعنا اسكام مت يوسحك دحر ما دمو فرحن كالين يلك الكادمو سبات قاتلوا نفكروا كريه يجلخ قبره يناولي خدمه مسكاتلو ما تو موسيسن وديو افتاد عن السنه ودنغاسيات ناوي كم زحدني علم لم يطفو حزونا اخوين الشيطان يسرح وهو تغاغيه انتس نام منغستي ديك انتس نام بيت كريستيان نزل نساخات خندم بال كالي توسخ طفعت نخسرح ناو كالي دفاف الشيطان سلازي دق እግዚአብሔር ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን እዚ ዝወደቀ ሰይጣን ከየላግጸልና ንጠንቃ በፈላይ አው ከባቢና ሁሉ ጊዜ ደጋጊምና እንዛረው ነገር እዩ هذا دق ጋኔን ነው አና እሽቴ በቲ ሕለኽለኽ ዝሉ ምስ ሃይማኖት ዝጻብኡ ደቅና ዝወስዱ ካሊ ዝገብሩ ሃይማኖት በገንዘብ ክዕድጉ ዝጽዑ ናባና አንተ መጽሐፍ እንደዚህ ከመካይና ሸሚዝ ገይረሞ ስለዚህ በዚህ ከይንጋጋ በዚህ ከይንወደ ከንጥንቃ ደቅናውን ከነምህር ይግባና እሞ እቲ ሰማያዊ ገበል ለተخፎ ርኩስ መንፈስ ዘሸነፈን ዘውደቀን መልአከ ምህረት ቅዱስ ሚካኤል ሕዝውን ምሳና አውገድና ኮይኑ በረዲየት በخبሩ ከይተፈለየና صلاينا ديابلوسن ناي ديابلوس ملخت حيزم زنقساقسو አካላትን ያርሐልና ያወግዳልና መላእክቱ ቅዱስ ሚካኤል ናይ እግዚአብሔር መልአከ ምክሩ ተባሂሉን ይጽዋዓዩ መልአከ ምህረት ተባሂሉ ይጽዋዓዩ መልአከ ረድኤት ተባሂሉ ይጽዋዓዩ መጋቤ ብሉይ ተባሂሉ ይጽዋዓዩ አብሉይ ኪዳን እስራኤላውያን መናካው ደመና ማይካው ከውሕና ፍለቀ ዝምግብ ዝነበረ 40 ዓመት ዘአክል እስራኤላውያን أمدر بدا مريحو ناب مدر رستم زملسا ناي رديت ناي محرت ملاك سلازخنا محرتو جرنتو صا مسكلاتنا يكون بفلاي لما انتي افوميا استوهلت قدست اد مسيطان عدم لك عتواقيا ملاكو نحجزا اشنفا بزعل زي ناي ملاكو ناي قدس ميكائيل نزل عالم زعرفتلو ناي قدس ميكائيل ترى داينت استغلصلو اول سلازخنا كان يقول باهران مستوهله حدا يواه منسي نايمود دبدابي حيزو كغعز ان كازي احس كان بعلت غزا يصح الليل وحد هفتام اتا ورقت ነው ውሽጥ ግን እዚ ሰብዚ መስመጸ ታ ወረቀት ሰነውቅያ ቀተልዮ ሰው ከይረኽቦ ዝብል መልእኽት ነይርዋ መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል መንገድ ጸንሐ ግን እንታይ አሐስካያኒ አታ ደብዳቤ ስከርየኒ አይ አርአይ ተባልኩን በዓልት ገዛ ይሃበለ ይሉን እንደሃንሙ እናሃለኻ ተጠቅሊላና ሃለውት ከምዚ ግበረለይ ከምዚ አምስ ገበረሉ እፍ ምስበላ እፍ ይሉት ናይ ሞት መልእኽት ደምሲሱ ናይ ህይወት መልእኽት ጽሒፉላ ናይ ህይወት መልእኽት ድማ ናይ ህይወት መልእኽቲ እቲ በዓል ስልጣን በዓል ገዛ በዓል ሃፍቲ እዚ ሰብዚ ሃፍትና ከይወርስ أقدمنا نبحر دورينا يزنبرنا سبيمو حزر خبيه سلازلخو اتا ورقه نيبكي قتل يزول نيرو اف مسفلا قدس ميكائيل انتاي زول تفديرو وفتوش ورقه اذا سبزي انا خدمكو يبز خدكومو مسمصا ذا دبدابي نيبكي قال يا مرعي يمو لله حفت نورته كلنا هاويو زمن صحفي تصحيف الله ስለዚህ ታሞት ናብ ህይወት ካብ መልእክተ ህይወት ገይሩ ዝቕይር ተራዳኢ መልአክ ስለዘለና አይንፈርሕን አይንንግጽን እንተ ተዋገና ኳስ ከነሸንፎ ከምንኽእል ሞራልን ዓቅምን ትግሃትን ክህልወና ይግባእሞ ለማዓንቲ በዚ መልክዑ ንእሽቶ ተባሃይርና ለና ዝወደቀ ሰይጣን ኣሎ ዝወደቀ ከየውድቀና ንጠንቀቅ ዝብል መልእኽቲ ይኽልወኒ ወስብሐት ለእግዚአብሔር